Sangado dimulani ha Kristenon na julu pesta Paskah do anggo na ubal ga di pestahon. Pesta Paskah yang paling meriah, pesta Paskah yang paling panjang waktunya dirayakan. Nian di HKBPP molo aka hari minggu naneng ro ono minggu nai targorak ka minggu Paskah dope minggu naro rupani minggu kue simodo geniti masuk minggu Paskah doe alai dang apala songon gajang ni perayaan anggo dihita HKBP do di Indonesia sai hirna uribur do lebih meriah do Natal tapes tahun. Tengok bejo nuang dakku boto songo dia mudi pekabaruon aleni dalanan mang napiga kota apalagi hita halak Batak HKBP adong do sian ruas ni HKBP nama mestahon Natali 12/1/14 di Medan tanggal 1 Desember nungamar Natal jala di bulan Februari adong do pemangiduau marjami Natal di Jakarta dang nioluan siad Desember 1 bulan 2 ima alani hebat na rupani Natali istimewa do hita Indonesia. Jadi di benganak kuwereng apalagi kainata di son di pesta Natalia lani gudang na adong domang napiga gari ada mungkin torop akai naton na paling sengsara di tiki Natali. Marasing rasya kamu pekabaru anggo dia kaluak nasing melunga marnata latong apalagi 12 songo sinak yang gua kay natai tampil prima do atong kandas do gayana anggo tiki Natali rupani bamar salodo matcaringgan songo model najulu di baga tibbo tu gijang jadi lamar turut-turut Natalon sipa tau pak borngin 5 borngin marpikir menaton nyan kebijaksanaan do ai arga gararon di salon ulu sipata antri pai mahot tulujum jadi atas nama penghematan dohot praktis barong bari bakai nato satabi manuka modo borngin na itu sabui pakiono pak borngin marturut-turut gitu. Jadi maguarna tong sega pamatang humokop sasak tuh. Imaka pangaradeon jala molo di huta bona pasogit aka pangarato molo so mulak pangarato sai hirana hurak sikok do Natali jala molo so masa marbida di huta ibona pasogit sai hira sosah do Natali ena marbida do intina noeng di Paskah ngata pamana danga dong di bona pasogit pe bida Paskah danga dong dan apalah dihirip perbona pasugi mulak perpeka baru songon Natali tau baru dan apalah songon Natali hita adong Natal ni kantor adong Natal ni marga adok Paskah ni sektor adok Paskah ni nion dan apalah songon ni alai molope dan apalah songon riburna dak songon semeriah ni perayaan Natal kamang kenang Paskahon sasitong nada onna sasitongna anggo di tahun liturgi guarna manang kalender gerejawi guar-guar ni hari minggui sasitongna Paskah do anggo pusat ni tahun liturgi ni huria puasa ay dangadong lapatan ni Natal dangadong lapatan ni Jumat Agung molo so adong Paskah hidup benar di sada Korin 15/14 di hati Indonesia mahujaha tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaanmu tak ada gunanya Natali semeriah apapun kalau berujung hanya di Jumat Agung songonain utur puhodo sia-sialah iman kepercayaan kita asa sasitongna Paskah hodo anggo nau balga
Odo sasitona intini pesta jala paus medok festum festorum, pesta ni nasa pesta do anggo Paskah. Jadi sahalinaya kamang kenang nakpeso semeria secara lahiria tapatufa pesta Paskahon natuari do ribur apalagi pesta padua hon waing ba mauliati makamang kenang torop naron waingon nakpedang apala seibak turuas ni haga bibihang tuahon alai oddo anggo situhu ni pesta ni ha Kristenota. Jadi ala oddo situhu ni iddu ni nasa pesta di ha Kristenota tabegi barita nauli marhite-hite surat ni Apostol Paulus isada Korintus 5 ayat 6:1-2 asa umura manginang law mga tusi somalna nian say parpudi duang ko pangaripuna do kesimpulan di dia pe alena parpudio nakamang dung marasia ka gereja termasuk di son 7 tahun nasalpo hiada ison merjamita markipas-kipas pe. Jadi ala naung hira sejuk ka gereja na parpudio gabi hupatujulu ma kesimpulan na pangaripunan na parjulu ala di debenganan duk songoni labok gerejai adonggo donganon maulhiam modo mejabuna ale wala sahat tu gereja ayat tersongonai tari do matau modo-hodok ngido. Jadi hiado sebelum covid merjami tau songonon jadi tiki terpudum masada ama mulai sana memuka satu mengujungi tiki masih jalangan do di pitu gereja. Jadi sanga husuku di pitu gereja nakinga mak tiki merjami tau werek terpudum do hosia mulana satu jung naniku hato pia dia lusia kamang dia madamak padita sedangkan di jabuni batabu modum apalagi jabuni Tuhanin nama saya itu dia agak malam musai nuain nunggalu jabe hita hubereng nian songon nasa ada dua dona agak medohodok alai pinatujulu majo situhuna pangaripunan ni barita naulion ala songon namaul naking hata batak nai adong madua aka manginang nagabe ripunan odolan naik tadap niat tuhita jakonot tamar hite barita naulion na perjulu argado hita ditubus tuhata naing ma toktong ta argahon imana perjulu ala biru-biru naking didok di soman dok tuhata imanaon jalan apa dua hon na parpudian non ima asa marlas ni roha hita ala ni tuhatai jala sibuan las ni roha hita dinguluta hirai masih tuhu kesimpulan nabui putih hatta marhite-hite barita nauli nakujahan nakin tamulai maala dua manginang na perjulu nakin marhite barita naulion argado hita ditubus tuhata naing matoktong ta argahon ala biru-biru ni tuhatai di pabotohot tuhita lao martudu-tudu didok Kristusi gabi pilihan jalan songon nataruhi mate natarayahod di Jumat Agung nasalpu macai argado hitaon ala mudar ni tuhate sadiri na durus lao humokopita na soboi tarpatupahita di nguluon na soboi tarjalohita di nguluon marhite usaha tasadiri alai ima dibasahot tuhatai hasesani dosata dohot haluot tamarhite pengorbanan ni tuhatai ima argana ima salah satu nasoboi jupak kita tarjalohita siam manangis epe nasoboi jupak kita marhite usahata dang boy tartuhor hita ido di basa-basahon tuhatai marhite panubusionna na argai hasesaan ni dosata ima dibaritahon Apostol Paulus na julu tuhuria Korintus holong ni rohani tuhatai alai di pudian niari dibigi apostelido dang apala saurdot nguluni huriaon tulomo ni rohani di bata mulut aja ayat 1:15 sasitong na hiramaila do hita ubigi songo dia pangalahon ni ha Kristeno di Korintus sahati buy manot taja di jauh tabi nga Kristen yan nasida alai hira sodiargahon huriaido songo dia holong ni rohani di bata
anggua kahata, anggua kapadohan, uli-uli do. Jamita na jinalo na sida, denggad do, akapakatayon, taringot tuha porsiaon, pangajarion, sa sitong na, danga pala dong masalah. Alay na masalah ima di pangalaho, doho di pabahenan. Sekaligus sa kamanginang jo berefleksi hita, taringot tu hadumuan ni padohan, kata-kata, dohot pabahen na si Ganupari. Hulala sudi duhita na mengakses YouTube, viral don, songonidok niya mata mantan Presiden Gus Dur. Hiado dibanding-banding ko na mata mantan Presiden Gus Duron, bohado negara hubungan antara kata-kata dengan tindakan perbuatan, membandingkan dari negara yang satu ke negara yang lain. Natabu turannya nih. Jadi di Puka Gus Dur Mamando Amerika itu banyak berbicara, banyak bekerja, seimbang. Nah ulimai, pida Gus Dur tu Jepang, di dok beliau ya Jepang, sedikit berbicara, tapi banyak bekerja. Ada umuli don. Adong do pilih manai negara, nang apalah wingo be, di dok Gus Dur, alai perpudi, sahabat Indonesia. Di dok Gus Dur Indonesia itu lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Kalau sauna tersenyum pehita tek naroh do ite sinang narak rupani ala Indonesia do hita. Bodo tok keputusan ni rapok di hami perhala do pe bodo songone, nyodo putusan alias sing diulahon. Nya di hang tu hora dang ate songone. Songone pangudukon nakamata na atas itu order rupani. Songoni ma anggo pakatayon holong ni roha buhado sa mangguhi pati ni tuhata di jemaat na bertumbuhi sa sitong na nangarok pula masalah aliasing parniulan pabahenan si Ganupari ido ubay di pangido apostoli tuhuriai Korintus na julo ng tuhita ha Kristenota buhado asanggia niyan saurdot kualitas ni kehidupan asanggia berbeda siya pertibion saurdo na hinaporsiaan, saurdo na nidok akan unyadengkan, saurdo naktu pabahenan parngoluon si Ganupari. Songon halak nauk pinalua, nauk tinubus ni dibata matsay arga. Jadi hataridaan ni namangargahon holong ni rohan ni dibata, namangargahon hasesaan ni dosa, dohot pasu-pasu na pinasaha ni tuhatay. Tarida marhite-hite parngoluon si Ganupari. Jalamolo di parata tuhita nuaing hataon taringot tuhina arga ni panubusion ni tuhatay. Buido tapadumu aka amanga kenang tu tema ni manang orientasi pelayanan ni HKBP nasay disuarahon okumene inklusif doh tema proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Songon hataridaan ni mangargahon anugerah paso-paso nasihat tuhatay terjauh hita nang diodolhon tuhalak Kristen di Korin na julo nang diha Kristenota sahat tunuaing asang giat bui tarida parbue ni hina arga ni natajalo penubusion parbue ni natajalo na denggan siat tuhatay naing patar marhite-hite ngulu pribadi ni halak Kristen nang marhite-hite hurian itu hatta HKBP. Memang gudang istilahon adong proaktif, adong inklusif do takanasing dakku to mang nang patorak paditata. Tuhita taringot tuson. Macariko do istilahot torang be. Ay boy do marasing-asik pangatusion gabe sala. Jadi songong gabara rupani jo sa hinariko ni ikot torang ka peristilahan. Apalagi mulak kamu siap pekabaruat tu pangaratuan harus dipastikan apakah orang-orang kami yang di kampung sana mengerti istilah yang amanginang katakan. Jadi tersonok ya Desemberi mulak perpaka baru tuhuta. Jadi di riawonin na HP muladong istilah trek di sawit lapatan nidang marparbue denggan. Itu teh mulo trek sawit dang dengan hasilnya itu teh itu je mulak ma pariwo tubuh napa sogit lau ma tu parhubasan ipasaha mah mulai 5 juta songon na labok amaton je kalau nodo na 5 juta dua kamang hamule tahun nami ala
sedang mengalami trek donoaing sawitin na 5 juta di hutat tong atung belgahia non ay mulai tubuh huriye tahun 60 tolu satu natangoni oddo PH mulai 5 juta HP maksudnya mah tomol dak trek belgahia dolian nonna gabi tik-tik ko makamanginang siap pertiktingan jinalo doha malation siya namata siya anu naroh siap pengarat tua pagabaru alam mengalami trek do sabit nasida jadi tatangyak ko ma asa toktong trek sa taononin naman lamu se itangyak ko si tuido gajakian somal namay molo ga 100.000 do ga jepek do tangyang ngaleon ala 5 juta ak nabi no to bigajang di tangyangon Tuhan sedang mengalami trek doninna sawit niya matawon siro tuan manok tong matrek satu akatiki na mangiho ninna nang mengasusabi jadi riko ni istilah asa unak salah mangatu si hita sadok ikot torak-torang jadi naking argado hita ditubus tuhatai asa targahon sada hataridaan na tapadomu songo dia HKBP di tahun 2024 ima ukumene inklusif jalatemana proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua jadi molo inklusif akan mangkenang positif molo lapatanna terbuka secara positif menghargai perbedaan menghargai pendapat orang lain mendapat tempat di dalam hidup kita, di dalam doa kita, orang lain mendapat tempat dalam pelayanan kita, nakso saha porsiao do tita, ima inklusif, ala balga HKBP hang tua hode betu hata, inklusif dakolan, ruas ni huria besi hobasan, sitangnya konoton ni huriaon, alibuhado menjangkau, nahumaliang inklusif, jala melodok proaktif lapatanna hobas ringgas patupa akan adenggan omma na pinangido ni tuhatai khususna ala pesta pesta pasca na balgaon arga hita ditubus tuhatai naing matok-tok ta argahon hataridaan naima tarida marhite ngulutta si ganupari nagabe pasu-pasu tunahumaliang mabuan na ulinaringgan secara pribadi nang hurion tunahumaliang jala memang matsemaul don apalagi tema songon nanidok ni hatan itu hatai ba haholongon musuh ninna basipata diri taupya kamanginang pinah mana di zamanon maka halongi diri pede ba maul hitaon lamu buhama makalongi dongan lamu buhama makalongi musuh ay dahita jonoang dak pala mau luluan sada ama rupani marumur 50 tahun tu gijang lao periksa darah di dokter amang atabah songonna tibbo du hubere kolesterolon gula pe tibbo tensip ya gak naik do atan ninna idu anggotiki di BG sa dokteron mang na piga jom batoy mata heng apala di dokteri ni jaga homma alai sah mari sabtui tu pesta ibereng masih panganonon terjadi mah pertarungan di bagasan bohado naeng anggo mamerik tabunon hirai-hirai se domo nang amanginang hatani dokteri do manang na semangat lau marsohalon godang go gagal do majalo pesani dokteri di dungi ibereng mana song ni tabu atau mate mangan ne mana do itu risubur mah ujung marsugo ne nang bibihihi biye jadi sifat holam maka holongi diri pe berbuat baik kepada diri sendiri pe sifat maol jadi kami nak tugas tado unang maju pada hu ikut tusido hita ale parjolo untuk berbuat baik kepada diri sendiri mengasihi diri sendiri itu bukan dosa mengasihi diri sendiri, berbuat baik kepada diri sendiri itu bukan kesalahan. Yang salah adalah egoisme, cinta diri. Ala yang go maka halongi diri, berbuat baik kepada diri sendiri. Hataridaan nata arga hodo nguluton. Aitu hatai sadiri arga hitabi di ibana. Ikut saurdot hita dot hatai targahon. Sekaligus ma ala naking ison acara namoding akadia do nama baik kita
sipata gabigali nang pamatakta marhite-hite barita naulion ala arga hita dituhatai sai tapasisi akan mabek kita soratan na sorekot buiman notai di bagian naparpudi alai tugasta bohado hitam menularkan kebaikan tu nahumaliang ala nong ditubus tu hatai hita ala nong dipalua tu hatai hita ala nong dihaholong itu hatai hita songonaya pitunakin asang gia ti patar taargaho di ngolutta nuaing napadua homa naparpudia kamang kainang nunga hudok nakin ima asa marlas niroha mahita di ngolutaon jala sibuan lasiroha dia madasorna mula mahita tuaya sia tuaya naparpudi nakin walu marpesta mahita di bagasan Hapolinon dohot hasitongan adong disi hata marpesta mulu marpesta ni nangamang ni gortaboto kata kunci ni marpesta ima lasniroha ido pesta buasa marpesta hita alani arga hita songonata dot nakin naso jumpa kita siang gogota siang usahata dilehot tu hatai dibasahot tu hatai hasesaan idosata haluaota di ngolu hasiang anon diarahon hatan itu hato kita marpesta mahita di bagasan Hapolinon dohot hasitongan makalason ulibasa na pinasahan itu hatai ale usukku maju amang kita kainang napungos sude hira boado nuaing las dorohama manginang nuaing ya sona dingin dudi behida nak serius do usukku las dorohama nuaing manginang las dorohama lan itu hatai adong dudi be songon nagali-gali ma las nama rohama apa jala memang tarida do contoh majur panita dan alas rohat tada sotung buhaja rohamu nak kikud dulu usan tikke mared dehi tapi gahali manak taida jued deta halaman 2 nomor 55 hatene detai haleluya tai dehon waing di area molo haleluya ninna sasitong nama muji tu Allah siroha tangi jadi ngai tarik nak kikton haleluya tai dehon sasitong nanyan ko bersemangat jadi hupama anak madi behita termasuk neon sudut neon hira tulu horok kuida hita nakin apalagi tong do detta sebelum jami tahun naking papas papu pemiliani taida jo nomor halaman onomi hatu waodo lasniroha do sasitong na lasniroha dong hatu waodo lasniroha do molo lasniroha hata tarida ekspresi di wajah jadi si upama anak mana kiki tau rupane unang jo tersinggung kemuda tulu horong adong go naking nga tuk takas hatu waodo lasip nanggo ukap pamangani dang adong isod do penwai kalakna bereng musia tu au gitu dang adong nanggo ibuka pamangan nanggo palautik nang boharo na nga mataon inaton araku rupane ima sahorong na hubere kagak ibuka do sotik pamanganon ale dang apale si rohana jadi hatu waondo enak songonna tersongon ne hutanami ngai delas ni roha rupani kan molo las rohaku si tutunin na rupani yang gurihamian adong go namang edati las rohaku si tutu in mana muse memang adong do siak kita nian naking na bersemangat tarida ekspresi wajah doho agak bergerak sautik rupani la hatu waondo lasni rohado jadi akan nasib nakin do na sorohana marede tuaka minggu-minggu na mangihu bertobat lah gitu. Jadi suku-suku naking las dorohama manginang nuaing pinuzi ma Tuhane jala hita punya cukup alasan untuk berpesta untuk bersuka cita kita punya cukup alasan alani pak kokok ni tuhatai
Jadi dia hubereng kadunganon rupani ini dalanan nakakota. Gudak kiedo perdopanon waing. Hirana maul hiedo basa honot tonalani soraknya ka perdopanon. 7 tahun nasal putu akka pembinaan ni perhala dui songa pasaha di batikilas sodong mu basa tunang 7 tahun. Alani sorak ni perdopanon rupani adong gudi ba madekati kariting di babuhiokku dari zaman online. Apalagi na pemilu na tuari hubegi berita 72 triliun biaya ni pemilu TAP 72 triliun. Jadi mula pimaan deba pinaroaho perdopahan di deba kadunganon mang na ama rupani alani sorak na berengon sahira na ama tau do manangguk sude si 72 triliun ni rupani. Dangadong aura sukacita, dangadong terpancar aura damai sejahtera. HP marpesta marlasi roha dia do mabene aku boto dat dang lajim niam berjamitan ya songonalai sahaliomma asa umura do dak pala dong diajaran tersongonon gabara do asa umura do mangena tersonong nguluon aek da tiohian tiomada jadi mabejol mana yang godak kumasusa hilang rasa sukacita na pagudak kudo menggoncang jala setiap kali goncangan lapatan na molotabay ma tepung tu bagasan ay korup ni saotik pe jadi molo tergoncang tepungi kan keruh do eko tersongoni magabarang uluon adong marupani ide behiton ijaha postingan idongan di Facebook songon na agak menyindir tergoncang tadoho tido ka grup WA adong dua kadongan odeba lamat dok sidohonon nape lomo na disi mamikasi parsalisia di grup WA tergoncang jobuti gitu. Terutama lah habis pemilu hita ba na pinili na dang apala gol mar pengadilan muse dia wang gue hebat tiang goncangan na sonon kanasing. Jadi malu songoni kumpulannya kegoncanganon keruh dua manginang. Odo mabesipata soratan perdopahani. Alani merhite-hite berita nauli sabornginon. Bohado asa tetap jernih aikon. Ikut tabai doi bana tenang. Tak pula badai buah. Malu tabai ni mana hudul jo tenang. Malu di hata batak na midoma tepung itu toru mengendap tepungnya ke bawah sehingga air di atas kembali bening, kembali jernih. Talia tikya manginang gumudang mamikirhon talia jotiki hudul tenang diadopan itu hatta nagok huaswai parholong rohai gumudang jolau perhatiatta tu denggabasan ni debata nasa naulina renggan nok pinasonggo ni debata gumodang jolaur hatta tuha gogoon itu hatai songo dia pe nama ngarsahita makutur rohatta dia sianganon 1000 alasan dari dunia ini bisa membuat kita stres dotakan asing tapi kita punya satu alasan yang kuat dan satu alasan ini jauh lebih dahsyat daripada 1000 alasan dunia ini yang membuat kita bisa terbeban kehilangan sukacita. Dan satu alasan itulah yang kita rayakan di Paskah ini. Tuhata naguk huaso dot holong ni rohani tuhate. Asa sumuang jua manginang hadameo ni rohata. Asa sumuang jolas ni rohata di ngoluon gumodang tarenukon pabahenan ni debata. Asang giat margugu hita. Jala ido persiajaran na harga sian aka negara-negara penduduk na paling bahagia ala mengujungi don ibu tahu muda manginang negara penduduk ni negara dia do di pertibion yang tingkat kebahagiaannya lebih tinggi negara dia do ibu tahu Finlandia mau lihat emang Finlandia itu warganya mayoritas Kristen Lutheran hirasongo kita jala penduduk nabe hirasa rupa tu jumlah ni HKBP. Jadi buasa penduduk Finlandia yang orang Kristen Lutheran mayoritas, orang yang paling bahagia di dunia penduduknya. Hita HKBP Lutherado. Eko sarupa hitanian. Ale marasing.
Buasa nasida bahagia. Anggia memarhite-hite penghayatan ajaran ni Luther, sola gratia, hanya anugerah. Saya fokus tu anugerah ni tu hatai, gabiak kana berbahagia. Jala penduduk na di sini berbahagia on na perjulu menerima diri sendiri dengan sukacita, dengan rasa syukur. Maka sahabat pod diri niba doho nadong diba. Ima penduduk Finlandia tidak mau membandingkan diri dengan orang lain. Ai parmarado manginang molo seta badiko dirita tunasing dan mungkin halak bahagia. Apalagi kita na berkeluarga manginang namanat. Akai nata sotong ibadiko na matana to matani na nasing. Ai ho sangkata doho na julu kuliah ho. Ipe mutibutiki hape mana ngasongonon ho songocongonon ni nama namuse tu matay. Mudah-mudahan hadame rohani mata. Basa ibading-badik kau kuat tu si bahasa tu si hakumuli nama namuse. Boge be perbedaan dan mungkin halak bahagia mau saya dibadikon dirina. Jadi tak butuh beda teh kabanginang kapadohani di belakang seorang suami yang sukses inna dong seorang istri yang tangguh. Pamulya teh mayakat yang tangguh. Alita bedongan di Jakarta di belakang seorang istri yang sukses ada seorang suami yang stres. Nono itu. Jadi mana songo dia pe molonunga do membanding-bandingkan diri, membanggakan diri, dohot akana asing, dan mak kasabapon nadiiba, dan mensyukuri kesuksesan orang lain, dokan asing, dan mungkin berbahagia. Alani sadarion sahalinaya kamangnang di pesta tahun, kita punya cukup alasan untuk berpesta dalam kebenaran. Kita cukup alasan untuk bersuka cita dalam menjalani kehidupan karena Kristus tidak hanya peristiwa masa lalu. Kristus bukan hanya tertulis di dalam Alkitab, tapi Kristus hadir dalam setiap detil kehidupan kita hari demi hari. Inilah sukacita kita yang tidak bisa kita dapat dari usaha kita selain dianugerahkan Tuhan. Dan ketika kita sadar betul bahwa inilah anugerah terbesar, kita juga akan menjadi alat di tangan Tuhan, pembawa-pembawa sukacita. Alani hututu ma dohot kalimat pendek mengunjungi hati Indonesia mamanginang. Ala dongak kain akot tadi son. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan anugerah terbesar yang Tuhan kerjakan bagi dunia ini, termasuk kita semua yang hadir di sini. Karenanya, biarlah kita beriman teguh kepada Tuhan dan tetap bersukacita. Dan dalam sukacita karena Tuhan pula, kita bergerak sebagai pembawa sukacita. Amin. Ali Tuhan, mauliate situ turo haname diho. Di parata homu se tuhami borginon. Panubus yomu nama cai argai dihame, pargugui mahami Tuhan mangarga hossa. Jala paluas mahami Tuhan mamestahon makalason holong neroham dengan dibasam dingolu nami siganopari. Jala paborhak mahami